السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, মারহাবা মারহাবা। চলো আমরা চলে যাইতেছি, এখন ইফতারের টাইম হয়ে গেছে, আমরা ইফতার করবো ইনশাআল্লাহ। চলো সবাই দোয়া করবেন আমার বাতিজার জন্য, বাতিজা যেন হাফেজ হইতে পারে, পড়ালেখা সুন্দরভাবে করতে পারে।